Pomaže Bog, braće i sestre, i dobrodošli u jednom novom filmu. U narednim minutama ćete saznati nešto o manastirima eparhije Braničevske. Ostanite u toku. Pomaže Bog svima, trenutno se nalazim u manastiru Rukumija. Da je manastir Rukumija sagrađen najkasnije krajem 14. vijeka, govori činjenica da se u njemu podvizavao njegov iguman sveti Martirije Sinajt, jedan od 7 poznatih Sinaita pristiglih u državu kneza Lazara, a potom njegovog sina despota Stefana. Na to upućuje i narodno predanje o Jelici, sestri Pavle i Raduna, vlastelina svetoga kneza, koja je zlom sudbinom stradala, vezana za repove konja potjeranih u trk. U predanju se kaže da je na tom mjestu pala Jeličina ruka, pa je zbog toga i manastir dobio ime Rukumija. Za taj nesrećni događaj vezuju se i manastiri Zaova, Bradača i Sestroljin, a sve 4 svetinje upravo potiču iz istog vremena, s kraja 14. i samog početka 15. vijeka. Sljedećeg dana smo krenuli dalje ka manastiru Vitovnica. Ovaj manastir je sagradio kralj Milutin, čije se mošti nalaze u gradu Sofiji. Manastir je posvećen uspenju presvete Bogorodice i prvi put se spominje u turskim spisima 1537. godine. Prva obnova manastira je bila od strane hadži Stefana Bojovića 1856. godine. Crkva je građena u moravskom stilu, dok su priprata i kula zvonik kasnije sagrađeni. Freske koje se mogu vidjeti kao ikonostas potiču iz 19. vijeka. Da na kraju spomenem još oca Tadeja, koji je bio mnogo godina iguman ove svete obitelji, citirajući nekoliko od njegovih pouka. Treba da smo mirni. Bolje je trpeti uvredu nego nanijeti uvredu. Ako pretrpimo uvredu, Gospod će nam dati snagu i mir. Ako ne pretrpimo uvredu, savjest nam neće dati mira, savjest je božanski sud. Ne lutamo mislima i ne gledamo šta drugi rade, nego gledamo šta mi radimo, šta od nas proizlazi, da li tješimo ili osuđujemo, da li praštamo ili volimo. Kada izgubiš nadu i pomoć ljudsku, potraži od Boga samog i dobit ćeš je otkuda se nisi nadao ni zamišljao. Kasnije smo krenuli ka manastiru Tumane. U narodnom predanju možemo da čujemo nešto o postanju ovog manastira. On se vezuje za Miloša Obilića, koji je u ondašnje vrijeme vladao jednim dijelom Braničeva. Miloš Obilić lovio je po gustim šumama u okolini manastira i on je u toku lova nehotice ranio pustinjaka svetog Zosima. Noseći podvižnika ka svom dvoru radi pokušaja da mu spase život i izvadi ranu, na mjestu gdje je sada manastir, svetac je molio da ga spuste i uzviknuo Milošu: "Tumani, pusti me da umrem." I tako je nastalo ime Tumane. Miloš se gorko kajao zbog svog grijeha i zbog toga je upravo na tom mjestu htio da sagradi manastir. I ne samo ovaj manastir, nego se i potrudio da i okolne manastire obnovi. Mošti svetog Zosima nađene su 1936. godine u vrijeme popravljanja manastirske crkve. Bile su pod pločom kraj koje su klečali vjernici vijekovima i molili se ovom svetitelju. Ovdje možete da vidite isposnicu svetog Zosima Tumanskog. A da vam sada nešto ispričam o svetom Jakovu Tumanskom, čije se mošti pronađene 2014. godine. On je rođen 1894. godine i nakon Prvog svjetskog rata upoznaje vladiku Nikolaja, koji je izvršio veliki uticaj na njega da se posveti crkvi i tako je ustupio u monaštvo. Bio je ćutljiv, smiran i prozorljiv. Čak je predvidio bombardovanje Beograda i stradanje srpskog naroda. On je bio uhapšen 1945. godine u Velikoj Drenovi od strane komunističke vlasti, koja ga je podvrgla torturi sa namjerom da se odrekne konzervativnih religioznih uvjerenja. On je godinu dana kasnije iz Beograda donio 8000 primjeraka Očenaša koje je razdijelio putnicima na željezničkoj stanici u Požarevcu, zbog čega su ga komunisti prebili na smrt. Posljedica tog napada, nakon par dana se upokojio u Rabrovu i na samrti je imao želju da se sahrani u manastiru Tumane.
Došao je 3. dan našeg putovanja i obišli smo prvo manastir Ždrelo. Ovaj manastir je sagradio kralj Milutin i bio je prethodno posvećen Svetom Nikoli. Tartari su kasnije porušili manastir i kada je ponovo sagrađen, posvećen je bio svetim apostolima Petru i Pavlu. Također i ova crkva stradala i ova najnovija koju sada možete da vidite je posvećena Svetoj Trojici i sagrađena je ulaganjem truda igumana Grigorija koji se upokojio u decembru prošle godine i čiji se grob nalazi pored manastirske crkve. Došli smo onda do manastira Gornjak. Manastir Gornjak je nastao krajem 8. decenije 14. vijeka kao zadužbina kneza Lazara. U manastiru se nalaze mošti svetog Grigorija. Starac Grigorij je u stvari prvi iguman manastira Gornjaka, poznat kao Grigorije Sinajt mlađi, Grigorije Ćutljivi, Grigorije Krasnopisac i Grigorije Gornjački. On je bio jedan od najistaknutijih Sinajta u ondašnjoj Srbiji. Sveti knez Lazar je zamolio svetog Grigorija da sačuva ovaj manastir i tako je on postao prvi iguman ove obitelji. Grigorjevi monasi zaposjeli su pećine u Gornjačkoj klisuri, a on se smjestio u pećini iznad samog manastira i danas poznata je kao Grigorjeva isposnica. U njoj se nalazi i mala kapela posvećena Svetom Nikoli. Cijela njena unutrašnja površina bila je freskopisana, tačnije postojali su 2 sloja fresaka. Novi, po svoj prilici iz vremena obnavljanja manastira krajem prve polovine 19. vijeka i stari iz doba njegovog nastanka. Novi živopis je uništila vlaga i taj sloj je otpao. Ispod novog sloja pojavile se djelimično očuvane stare freske, posebno na južnom zidu isposnice. Što se tiče velike manastirske crkve, Gornjačka crkva bila je prvobitno manjih dimenzija. Zbog čestih paljenja i rušenja kao i kasnijih dograđivanja, njen prvobitni izgled je znatno izmijenjen. Današnji izgled svakako nije ni nalik na onaj iz vremena kneza Lazara. Prvobitni živopis crkve nije sačuvan. Uništen je rušenjima i paljenjima. Freske su obnovljene u 19. vijeku. U kupoli osmougaonog kubeta je oslikan Svedržitelj, a u krugu oko njega poređano je 6 anđela. Ispod njih je 12 proroka, a u nižem redu su svetitelji i anđeli. Evanđelisti su smješteni u 4 ugla tambura. Južna pjevnička apsida je ukrašena sljedećim freskama: Vavedenje, Rođenje Hristovo i Obrezanje Gospodnje. Sjeverna pjevnička apsida sadrži freske Polaganje Hrista u grob i Vaskrsenje i Javljanje Vaskrslog Hrista, dok je u kaloti Raspeće Hristovo. U donjoj zoni su sveti Nikita, sveti Jakov Persijanac, sveti Jeftimije Pakida, sveti Hristofor i sveti Prokopje i sveti Georgije. Bilo mi je izuzetno drago da smo ovog puta imali prilike da celimo toliko puno moštiju i da se još više upoznam sa svetiteljima iz ovog područja. Trebamo da budemo ponosni koliko svetitelja čuva ovu našu zemlju i moli se pred Gospodom za naš narod. Već na početku ovog putovanja došli smo u susret sa pričom Svete Jelice. I upravo u ovom manastiru, manastir Zaova, se desio taj tragičan događaj. Mogu vam preporučiti da pročitate pjesmu Bog nikom dužan ne ostaje, gdje je detaljno opisano šta se Jelici tačno dogodilo. Ja ću vam samo moći to ukratko ispričati. Postojali su 2 brata i 1 sestra, Pavle Radul i Jelica. Oboje braće su bili oženjeni i žena Pavlova, Despina, je bila ljubomorna na Jelicu i sve pokušavala da razdvoji brata i sestru. Na kraju je ubila svoje dijete rekavši da je to bila Jelica, po čemu su braća vezali Jelicu na 4 konja. Konji su rastrenuli njeno tijelo. Ondje gdje je pala njena krv rastaše Smilje i Bosiljak. Gdje je pala njena brada je podignut manastir Bradača. Gdje su pale njene ruke podignut je manastir Rukumija. Gdje su pale njene oči je podignut manastir Sestroljin, a gdje njezino tijelo palo je podignut ovaj manastir Zaova. Despina se mnogo godina mučila od teške bolesti i na kraju sve Pavlu priznala. On je nju također svezao na 4 konja i gdje je pala njena krv je raslo trnje i kopriva.
a gdje joj je tijelo palo, tu se napravi provalija i voda se napuni i nastade jezero. U ovom manastiru se nalazi grob Svete Jelice. Što se tiče manastira, manastirska crkva je stradala u toku vremena turske vladavine. Tek u 19. vijeku je prvi put popravlja Karađorđe. Rađeni su iznova čitavi zidovi i fasade i kasnije je onda freskopisana u cijelosti. Imali smo još vremena pa smo dalje svratili ka manastiru Nimnik. Prema predanju, manastir Nimnik je sagradio vojvoda kneza Lazara Bogosav u 14. vijeku. Kad su Turci zavladali Srbijom, Nimnik je opusteo, kao i mnogi drugi manastir u Braničevu, pa ga okupatori nisu obeležili u svoju poresku knjigu, već samo imanje Stenovo. Manastir Nimnik je posvećen prenosu mošću svetog Nikole, ali manastir će tek postati 1936. godine. Nažalost je crkva spaljena nakon prvog srpskog ustanka, ali Miloš Obrenović je pomagao u obnovi nove crkve. Pored manastirske crkve se nalazi jedna mala kapela gdje se nalazi grob Svete Nikoline. U narodnoj priči možemo da čujemo da su Turci htjeli da pronađu crkvu, ali je nisu mogli naći. Naišli su na djevojčicu Nikolinu koja je tada čuvala ovce. Pitali su je da li zna gdje se nalazi crkva, a ona nije htjela reći gdje se nalazi i odgovorila je na vlaškom Nišću Nimnik, što znači ne znam ništa. Tako je manastir kasnije dobio i svoje ime. Turci su je zatim zaklali. Kada je krenula povorka, goveda su jedan put stala blizu crkve i na tom mjestu je sahranjena Sveta Nikolina. Dosta čudesa se dešavaju na njezinom grobu. Čuju se zvona manastira Manasije. Ovaj manastir je podigao despot Stefan Lazarević u 15. vijeku. Inače je pravo ime manastira Resava po rijeci koja ovdje u blizini teče i koja se naziva Resava, ali je poznatiji kao Manasija. Također je poznat po tome što je utvrđen i što je čini mnogo posebnom. Manastirska crkva je posvećena Svetoj Trojici. U crkvi se nalazi grob Stefana Lazarevića kao i njegove mošti. Mada i u manastiru Koporinu se također nalazi mošti koji se također tvrde da su mošti svetog Stefana Lazarevića, tako da vam ne mogu 100% reći gdje se one sad tačno nalazi, da li u Manasiji ili u Koporinu. Crkva nije nikad rušena, jedino su Austro-Ugari rušili pripratu, kao i to da je manastir bio 100 godina bez krova. Zbog toga su i mnoge freske oštećene. Knez Stefan Lazarević je svom ocu knezu Lazaru govorio da želi da napravi još veći hram nego što je Ravanica, čija je zadužbina njegovog oca. I upravo to je bio naš povod da krenemo dalje ka manastiru Ravanici, da vidimo zadužbinu kneza Lazara. Manastir Ravanica je podignut u 14. vijeku. U crkvi se nalazi mošti svetog kneza Lazara i posvećen je manastir Vasnesenju Gospodnjem. Manastir je poznat po tome što je utvrđen, mada su mnogi zidovi oštećeni i spaljeni u toku vijekova. Arhitektura je poznata po moravskom stilu. Freske u crkvi su veoma oštećene, a mnogi zidovi su danas bez fresaka. Dan još nije završio i dalje smo krenuli ka manastiru Miljkovo. Manastir Miljkovo je ženski manastir. Nalazi se na desnoj obali Velike Morave
11 km jugozapadno od Svilajnca. Stariji hram manastira osnovan je krajem 14. ili početkom 15. vijeka. Posvećen je vavedenju Presvete Bogorodice, a novija crkva je sagrađena tek prije nekoliko godina, posvećena je Svetom Jovanu Šangajskom. Prvobitno ime ovog manastira nije bio Miljkovo, nego Bukovica. U vrijeme turske vladavine manastir je više puta rušen i pljačkan, ali ga je narod obnavljao. Knez Miljko Tomić, bogati trgovac iz sela Gložana, obnovio je manastir 1787. godine, sagradivši novu crkvu na temeljima stare. Po njemu je, do tada Bukovica, manastir nazvan Miljkovo. Turci su ponovo spalili manastir i novu obnovu započeo je 1793. godine knez Petar Jakovljević iz Gložana, da bi ga pred prvi srpski ustanak potpuno obnovio Miljko Ristić, lapovski sveštenik, potonji vjeromonah Melentije i rođak vožda Karađorđa. Veliki doprinos obnovi i razvoju manastira dali su i obrazovani ruski emigranti monasi koji su u Miljkovu stigli početkom 1926. godine na čelu sa Amvrosijem Kurganovim, koji je ovdje sahranjen. Među braćom igumana Amvrosija bio je i sveti Jovan Šangajski, koji je zamonašen upravo u ovom manastiru. Miljkovo je vraćeno Srbima 1936. godine, a ruski monasi prešli su u manastir Tumane kod Golupca. Od osnivanja do 1952. godine Miljkov manastir je bio muški, a krajem 1952. odlukom Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, manastir Miljkovo postaje ženski opšte žiteljni manastir. U čast Svetog Jovana Šangajskog i zato što je on zamonašen u ovome manastiru je prije par godina sagrađena nova crkva koja je njemu posvećena. Ovdje se čuva kopija ikone Presvete Bogorodice Ahtirske koje su ruski monasi sa sobom ponijeli. Ona je po tome poznata što je na ikoni oslikana Presveta Bogorodica bez marame. Kruna na ikoni dar je u Hristu u poklonu ksinđela Hadži Jovana Stojkovića. U manastiru postoji blagoslov da svako ko želi i ko ima vjeru da pročita ispred ove ikone akatist Presvetoj Bogorodici Ahtirskoj. Na kraj dana smo produžili dalje do manastira Dobreš, koji je odaljen 1,5 km od manastira Miljkovo. Hram manastira Dobreš posvećen je Svetom Nikolaju Čudotvorcu i manastir je metoh manastira Miljkovo. Predanje kaže da je sagrađen u srednjem vijeku u periodu vladavine kneza Lazara i da je ime dobio po tadašnjem selu Dobrševo koje je pripalo ataru sela Gložana, a danas ne postoji. Po dolasku Turaka na prostore Srbije i Dobreš je zadesila sudbina ostalih srpskih manastira i bio je više puta pljačkan i razaran, pa je dugo puta bio i pust, ali poslije više vjekovne zapuštenosti 2003. godine započeta je izgradnja nove manastirske crkve na mjestu temeljima nekadašnjeg hrama. Manastir Dobreš je u novijem vremenu poznat po ocu Paisiju, Njemac koji je prešao u pravoslavlje i koji je došao ovdje kao iguman. On se prošle godine upokojio i sahranjen je u Beču. Sljedećeg dana smo imali priliku da odemo u Veliku Planu. Dok smo se vozili iz Petrovca, smo naišli na ovaj manastir, manastir Četereže. Nažalost, ovdje više nema monaštva, tako da je pretvorena u parohijsku crkvu. Manastir inače potiče iz 14. vijeka, ali je ova crkva sagrađena u 19. vijeku. 3 km od Velike Plane se nalazi ženski manastir Koporin. On je zadužbina svetog despota Stefana Lazarevića. Manastirska crkva je posvećena svetom velikomučeniku Stefanu. Kao i mnogi manastiri, i ovaj manastir je nažalost dosta puta stradao. Prva obnova je bila u 19. vijeku. Od 1958. godine ovo postaje ženski manastir. U okviru manastirskog kompleksa se u konaku nalazi i kapela posvećena rođenju Presvete Bogorodice.
Također se u manastiru i nalazi izvor svete vode. U crkvi se mogu pogledati stare freske koje ukazuju starost ove svetinje. Ovdje se nalaze mošti svetog Stefana Lazarevića, mada kada sam bila u Manasiji su nam govorili da se tamo nalaze njegove mošti, tako da vam zaista ne mogu tačno reći gdje se nalaze. Odlučili smo da i odemo u saborni hram u Velikoj Plani. Ovaj hram je posvećen svetim apostolima Vartolomeju i Varnavi. Online nisam pronašla nikakve informacije vezano za ovu crkvu i ne znam ni kada je sagrađena. Mogu samo da pretpostavim, koliko mogu da vidim na freskama, da možda potiče iz 19. vijeka. Znam da u ovoj crkvi također služi i otac Predrag Popović. Sigurno ste čuli nešto o njemu, veoma poznat na YouTube-u, pa smo mislili možda da ga tu sretnemo, ali smo saznali da je on tada bio bolestan, tako da nismo imali mogućnost da sa njim razgovaramo. Onda smo se dalje uputili u naš zadnji manastir koji smo posjetili u eparhiji Braničevskoj i to je bio manastir Pokajnica. Manastir u 19. vijeku sagradio vojvoda Vujica Vuličević. Vujica Vuličević je jula 1817. učestvovao u zavjeri i ubistvu svog kuma vožda Đorđe Petrovića Karađorđa. Neposredno po ubistvu vojvoda je napustio mjesto zločina i poneo sa sobom voždovu glavu, njegovo odijelo, sablju, ordenje i bisage sa 4000 dukata. Međutim, suočio se svojom savješću i težinom učinjenog zločina. Odlučio je tada da podigne jednu crkvu i okaje svoje grijehe. Knez Miloš Obrenović i njegova žena knjeginja Milica su mu pomogli u izgradnji crkve. Zbog toga je i manastir dobio svoje ime Pokajnica. Nadam se na kraju da sam vam u ovome filmu mogla pokazati nekoliko svetinja u eparhiji Braničevskoj. Samo da još na kraj kažem da smo otišli u Sombor gdje smo noćili i sutradan rano ujutro krenuli u Mađarsku ka manastiru Grabovac. Ali neću previše o njemu da pričam, samo ću da kažem slijedi uskoro novo putovanje.